हेलो गाइस वेलकम टू माय लॉन्ग ब्लॉग। तो आज आम जाइलु यही गाँव नाम पाकिस्तान आउ बंगाली पड़ा कहती। आम जाइलु आज खजुरी गचर खजुरी कोली आने। तो आम ए पहुँची जाइलु खजुरी गछ पाखे। तो ये खजुरी गछ बहुत ही बड़ बड़ ही था। मुझे किसी गोटे देती खावाई ताकि धोईकी खाईदेली। बहुत ही मीठा लगुला कोली। ठीक आ गोटे पेंदा बागिया कोली पड़ी से नहीं कंचा था कि बहुत मीठा लगुला। मत एमती नाली नाली कोली बहुत बढ़िया लगे खावाई। तो ये ब्लाक भी थिला नाली नाली थिला नाली नाली बहुत टेस्टी लगुला। तो ये मु गोटे पिलाटा कही से कोली पारुला देखिपे बहुत से पानी रे गली पड़ा गोटे पिला टाणिकी देला। तो आम ब्याग्रे चारि केंदा पूरे देलु। ये पाचिला कोली किसी तोली देती खावाई। तो ये पूरा रेड रेड बहुत ही बढ़िया लगुला खावाई। आम जाइलु आज कोली आने दा भी सांगरे नहीं जाइलु बैग भी सांगरे नहीं जाइलु। देखिपे केंदाटा कौ बागिया सैज्र एटी मुझे स्टाइल मारदेली केंदा को धरी ये कोली भी मुझे खाईदी। तापर पलि आसलु आम टे ठंडा पिउलु मुझे ठंडा पीदेली भी ठंडा देदेली। ठंडा पी सारापर ठंडाटा टे माइंड फ्रेश करदेला। पूरा खरा होता जो रेट्रे लास्ट को टे जलजीरा मिसई पीदेलु। तापर मु घरे टे पानी रे बतुरे रखी किसी समय से पाची जाइला। पाची सारापर से लाल लाल बुड़ा को बांटी देली से समस्त खाईदेले। तापर ये बाची बुचिकी सब बाहर कर देली नाली नाली टाइप कोली। आउ से जो पेंदार कोली को मु गोटे बस्तार कदली पाचिबा मेडिसिन को पकईकी रखीदी। देखिपे पूरा ब्लाक हो जाइए पेंदारे प्रायतः पूरा पाची जाइए किसी कंचा अच्छी। मुझे सबकि कर सारापर सबकि देखीदेली देखी सारापर मुझे तोली दौली गोटे कंसा को तोलीदेली टे देखिपे केते कोली पाचिला कोली केते मत बहुत पाची जाइला बहुत मीठा लगुला। मत से भल लगुन मत तो रेड रेड कोली ही पसंद लगे। तो मुझे बाहर करदेली कोली को सब पूरेदेली कंसारे पूरेदेली। देखिपे सब तोली सारापर ही देखिपारे आपण मैंने भल लगे। देखु वीडियो कंटिन्यू करूँ देखु ये जो टिके धला धला देखा जाऊँ कोली से मो हाथ भी देखा धला से कदली जो पाचिबा जो पाउडर पका जाए मुझे पकई देती कि बोकीटा मुझे जापे। तो मुझे टे बाहर करदेली से व्हाइट व्हाइट देखा जाऊला। मुझे टे कंसार पूरेदेली बहुत कोली पाची चारि केंदा आनी बहुत कोली पाची बहुत। आज कोली के पाची भी देखा तोला पर ही देखे पारि तोला सरू देखा तोली दी फास्ट तोली देखिए ये अखारे जो तले अक्षर जो अखा अच्छी से अखारे ही मुझे पूरेकी बांधी देती से पूरा बहुत पाची ही जाइला। देख ये कोली सब पाची जाइए मु तोलुची भी मो हाथ भी पूरा धला धला हो गला। मो बो से पार्टी करूला। तो ये मु तोलीदेली गच माने अखार भी केते पड़ी कोली देखिपे बहुत कोली पड़ी बहुत ही तो बहुत पाची भी जाइला। तो आम जाइलु आने से बहुत कोली पड़ी आउटा माने खजुरी गोटे बण कहले चले से जो गाँव में अच्छी खजुरी बण कहले चले से लोक मैंने भी बहुत भल जी भी जाती पारी पुरी कि खजुरी कोली दिखती जहाँ इच्छा जमी आणती। बहुत खजुरी कोली गछ बहुत माने बहुत परिमाण आए भी छोट छोट बहुत उठुची से हाणती कि लगाती मुझे जानी तो ठीक से किंतु बहुत कोली था बहुत कोली गछ था। वीडियो देखी पछुक अच्छी वीडियो ये देखिपे केते कोली बहुत परिमाण कोली कही भी पारुनी ना देखु कोली पूरा ही कला पड़ जाइला। तो आम घर को ये देखिए केते कोली पड़ी। तो आम घर किसी पिला आसते मुझे फास्ट किसी देती एत कोली कौन भी करी। तो मु प्रथमे आम घर को जो पिला आसते से किसी देती कि माने नु बहुत बुड़ा देती बहुत गुड़ा ही देती ये पूरा फुल करदेली। फुल कर सारापर पिला आसला ही देती कहीं मो वीडियो बनाऊली वीडियो बनाटा निहाती दरकार था। तो ये मुझे धोई दे सारापर देख ये गोटा केमी पूरा पाची जाइए पूरा मत तो पाचिला कोली भल लगे ना। तो मुझे आउ गोटे जगह पानी रे भिजई कोली को खाइली जोटा रेड रेड पड़ी से भल लगे तो सहीटा मुझे खाइली मुझे खाईदेली। ये देखा कोलीटा पूरा बढ़िया से बढ़िया से धोई नहीं आसी ये देखी दूचे आउ थे वीडियो पूरा बढ़िया से। मुझे खाऊँ
ମୋତେ ତ କୋଳି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଆଧରୁ ବି ଗୋଟେ ଖାଇଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହିଁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇକି କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଠି କହୁଥିଲି ଦେଇ ତୁ ବି ଖା, ଚଳିବ। ତ ଏଠି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୋ ଦିଦି ହେରିକା ବି ଖାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଆଣିଲି ନା। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଳି ପୁରା ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟା ପୁରା ଦେଶୀ ଖଜୁରୀ କୋଳି, ମାନେ ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ଖଜୁରୀ କୋଳି, ଯେଉଁ ଗଛ ତୋଳିକି ଆଣିଥିବା ଖଜୁରୀ କୋଳି, ତା ବିକା ଖଜୁରୀ କୋଳି ନୁହଁ। ତ ଏଠି ଦେଖାଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଚି ଯାଇଛି। ସବୁ କୋଳି ବଢ଼ିଆ ସେ ପାଚି ଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ଗୋଟେ ନୁହଁ, ସବୁ ପାଚି ଯାଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ସେ। ତ ପାଚିଲାର ଦେଖେଇଦେଲି। ଏଠି ମୁଁ ନାଲ ନାଲ କୋଳିକୁ ସବୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏପଟରେ ବି ଏତିକି କୋଳି ରଖିଥିଲି, ସବୁ କୋଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଏତିକି କୋଳି ହିଁ ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସବୁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି, ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମୁଁ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁଥିବେ ଆଉ କୋଳି। ତାପରେ ଘରକୁ 2 ଜଣ ଏମିତି ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି ହାତରେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ କିଛି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରଖିଦେଲି। ଆଉ ଏତେ କୋଳି କିଏ ବି ଖାଇବ। ତ ବାଣ୍ଟି ଫୁଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପହରଦିନ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ସେଇ କେନ୍ଦାରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପାଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ପୁଣି ତାକୁ ଝଡ଼େଇ ଦେଲି। ଝଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଝଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ କେତେ ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଦେଇଦେଲି, ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଏତେ କୋଳି କିଏ ବି ଖାଇବ, କାହିଁକି କା ପେଟ ଖରାପ କରିବ। ତ ମୋର କାମ ଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେଲି। ଆଉ ମୋ ପସନ୍ଦର କୋଳି ତ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ନାଲି ପଡ଼ିଥିବା କୋଳି। ଏଠି ପୁଣି ମୁଁ ନିଜେ ତୋଳି ଦେଇଥିଲି କିଛି ହାତରେ, ନିଜ ଫେସ୍କୁ ଆଣିକି ତୋଳି ଦେଇଥିଲି। ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ନାଲି କୋଳି ଆଉ କଳା କୋଳି ଆଉ ପୁରା ଦର ପାଚିଲା କୋଳି, ପୁରା ଅଧା ପାଚିଲା କୋଳିକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେଇଥିଲି। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କଞ୍ଚା କୋଳି ବି ଏବେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିଲେ ସେ ପୁରା ଶୁକୁଟି ଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଞ୍ଚା କୋଳିକୁ ଅଲଗା ରଖିଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଦେଉଛି, ଇଏ ତା ଯେଉଁ ଭୁଣ୍ଡି, ପଛ ଯେଉଁ ଡେମ୍ଫ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଫୋନ୍ ଥୋଇକି ପୁଣି ଛଡ଼େଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି। ତାକୁ ତୋଳିଦେଲି। ତୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଚିଡ଼ି ଲାଗିଲାଣି ଏ ପିନ୍ଦାରୁ କାଢ଼ିବା। ଏକାଠିଆ ଥିଲି, ଦେଇ ହେରିକା ଟିକେ ବାହାରରେ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ, ତ ମୁଁ ଏକାଠିଆ ପୁରା ଛିଣ୍ଡଉଥିଲି। ଛିଣ୍ଡେଇକି ଆହୁରି କେତେଟା ମାନେ ପୁରା ଛିଣ୍ଡେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଦେଲି, କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋଳି ନେଇ ଆସିଥିଲି, ଏତେ ଆଣିବାର ନଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଏଠି ମୁଁ ନାଲି କୋଳିକି ରଖିଥିଲି ପାଣିରେ ଭିଜେଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କଳା କୋଳିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି ପିଲାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ। ବହୁତ ପୁଣି ବି କଳା କୋଳି, ସେ କୋଳି ସରିଲା ପରେ ବି ଆହୁରି ଏତେ କୋଳି ଥିଲା। ମୁଁ ଆକୁ ଧୋଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି, ଦେଖିବେ। ଏପଟରେ କେନ୍ଦା ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ।